Hello students, welcome to Kokani Physics, Ray Optics. Directly आम्ही मिरर इक्वेशनाकडे या. सगळे डेफिनेशन, what is principal focus, what is center of curvature, radius of curvature, हे सगळे भानगडी तुमका खबर आसा त्यो. अशें हांव एज्यूम करता. So let us straight away go for the derivation of this. आता हे डेरिवेशन करतलो जाल्यार पयलीं सद्या एक्युरेसी जाय इन द डायग्राम. व्हेरी इम्पॉर्टंट, एक्युरेसी मातशी मेंटेन करची पडटली. आमी कितें करया, आय विल शो यू. हांव डायग्राम काडटा, तुमकां दाखयता, टॅक्नीक शिकयता. इजी टॅक्नीक आसा हें इक्वेशन. हें जर तुका डिरायव करपा जाय, व्हेरी सिंपल मेथड आसा. ओके, वी वील डिरायव इट फॉर कॉन्केव मिरर एज वेल एज फॉर कॉन्वेक्स मिरर, दोनी कडेन करया. ओके, फर्स्ट फॉर कॉन्केव मिरर. ओके, so let us start. पयलीं घेतलो concave mirror. So most of the time of this video will go into drawing a ray diagram. Okay, so हो आमचो ray diagram. हे जालें principal axis. हे जालें principal axis. Okay, this is the center of curvature area. This is principal focus आणि C. फायन. आता हांगा एक एझम्पशन आसा. एझम्पशन कितें तर वी आर अज्युमिंग दॅट दिस इज नॉट सो कर्वड आनी इट इज लिटल बीट फ्लॅट. फ्लॅट म्हणजे अशें, म्हणजे एझम्पशन अशें की हेका जर आमी टेंजंट ड्रॉ केलो, ह्या मिरराक जर आमी टेंजंट ड्रॉ करतात जाल्यार एट एनी पॉयंट ऑन दीस कर्व जे आमकां मेळटात, पॉयंट्स मेळटात, दे आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द टेंजंट. अशें आमचें एझम्पशन. All the points on this are close to the tangent. म्हणजे मिरर इतलोय कर्व ना, समवट कर्व आसा. That is the assumption. Fine. So आमी एक घेता, object is at a finite distance from the pole. हो जालो pole न्ही आमचो. This is the pole. This is our object. आता दोन रेस लक्षात घेवपाचे. दोन रेस काडया. One is parallel to principal axis. ही रे तुमकां खबर आसा कशी वतली. इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, रायट. सो हालता, डू इट अगेन. दिस विल पास थ्रू. ओके, सो दिस इज माय इन्सिडेंट रे आनी ही जाली रिफ्लेक्टेड रे. दुसरी काडया थ्रू प्रिंसिपल फोकस. दिस इज द सेकंड रे. and ही वतली आमची parallel to principal axis. सो हे आमकां मेळ्ळें रिफ्लेक्टेड रे हांगा मेळ्ळी, रायट. हांगा जाली आमची इमेज. दिस इमेज, रायट. सो लेट अस नेम दीस ट्रायंगल्स. O A, दिस इज F न्ही. ओके, सो P हांगा दिवया न्ही, हांगा पॉयंट P, B. सो हो डिस्टन्स पळय आसा Q आनी R, P आनी, ओके, हो घालया PB. हो डिस्टन्स वी आर कन्सिडरींग इट इज एझम्पशन. हांगा बघया. समज दिस इज आवर हायट H, ऑब्जेक्ट हायट, and this is image height H dash. Okay, P हांगा RS घालया, रायट. सो आवर एझम्पशन इज दॅट PB पळय आसा, PB इज इक्वल टू H. इट इज इक्वल. दॅट इज आवर एझम्पशन. ऑल्दो हें जरी कर्व आसलें जाल्यार सुद्दां. तशेंच वी आर अज्युमिंग PQ इज इक्वल टू H dash. PQ इज इक्वल टू H dash, रायट. बेजीक एझम्पशन आमी धरलां, तशें हांवें सांगलां त्या प्रमाणे. हांगा टेंजंट आसा न्ही, सो इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट. अशें धरत जाल्यार वी कॅन एज्यूम दीस, रायट. ओके, थोड्या स्टेपांनी जातलें. थोड्याच स्टेपान, चार स्टेप. ओन्ली थिंग यू हॅव टू नो खंयचो ट्रायंगल हें करपाचो, कन्सिडर करपाचो, त्या प्रमाणे काडलें. आतां हांगा बेजीक येता तें आमचे ट्रायंगलाची प्रॉपर्टीज. सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, बेजीक प्रोपोर्शनॅलिटी थियरम. दोन ट्रायंगल जर सिमिलर असले देन द रेशियो ऑफ देअर साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. दिस इज ऑल बेजिक्स दॅट इज रिक्वायर्ड. आतां पळोवया कितें जातलें. आमी खंयचो ट्रायंगल घेता, O A
F in triangle OAF and triangle PQF. Okay, fine. आता हांवें बरोवन हांवें हांगाच्यान हांगा इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टन्स u. पूण ऑब्जेक्ट डिस्टन्स इज नेगेटिव्ह न्ही, कारण आमी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इट इज नेगेटिव्ह, सो दिस इज मायनस u. This is the focal length हांगाच्यान हांगा. I'll write it as f. हांगाच्यान हांगा f is also negative, right? And this is our v. So let's write it with a different ink. This is v. This is u. आणि हे आसा तें f. F हांवें बरयला f. I'll write here. This is minus f. आसूं u बरयता आणि this is v. But you know u is minus u, f is minus f and v is minus v. सगळेच नेगेटिव्ह because it is on the left hand side. As per sign convention. तुमकां आनी सांगपाक नाका it is on the left hand side. All the values are negative because they are against the incident ray. That is what sign convention says. Direction of incident ray आसा आणि आमी measure करता from pole. So they are all going against the direction of incident ray. So all are negative. So in triangle this what we get? हो triangle घे AOF आणि PQF. हो triangle equal, O angle and O angle equal, right? This is 90 degrees, this is also 90 degrees. अशें आमी assume केला H dash म्हटला. That means these two triangles are similar. So if these two triangles are similar, okay, बरोया. This is angle X and angle Y. Angle X is equal to angle Y. मातशें भानगड जाता because I take a wet cloth. The reason is vertically opposite angles. Angle AOF is equal to angle FPQ is equal to 90 degrees. Therefore, triangle OAF is similar to triangle PQF. Right? So, आमकां similarity मेळ्ळी. Once we establish the similarity, आमी कितें करपाचें? We are using the basic proportionality theorem. By that theorem, we know that h upon h dash is equal to, आता हो distance कितलो? minus u upon हो distance कितलो? h dash न्ही, हो कितलो येतलो? Sorry, not minus u. हो कितलो गो? minus u minus f. इतलो डिस्टन्स घेतला आमी OF. This upon this is equal to this OF upon FP. ते हांवें बरोवना, तो तुमकां बरयतकीर कळटलें. I'll just wipe it. OF कितलो? हो F. Total u घेतलो minus f. So minus u minus of minus f upon fp कितलो is f. So that's minus u plus f upon f. हे जालें एक इक्वेशन. राइट? सेकंड पळय. दुसरें. आता आनी एक ट्रायंगल घेवया. दुसरो ट्रायंगल घेवया इन ट्रायंगल हो पळय. RFS आणि BFP in triangle BFP. ओके, ह्या ट्रायंगलांनी आमकां सिमिलॅरिटी मेळटा. हो एंगल आनी हो एंगल इक्वल. सो एंगल P and angle Q are equal. Plus 190 degrees, 190 degrees. So angle P, angle SRF, BPF. Therefore, triangles are
ट्रायंगल्स आर सिमिलर. आले लक्षात. आता आम्ही दोन ट्रायंगलाची सिमिलॅरिटी प्रॉपर्टी वापरली. कारण कळटलें. एक इक्वेशन मेळ्ळें आमकां h अपॉन h डॅश. आमकां एक इक्वेशन मेळ्ळें. लेट अस सी वॉट यू गेट हियर. ह्या दोन्ही ट्रायंगलान सिमिलर मेळटलें. आमी एज्यूम केला दीस इज h. वी हॅव एज्यूम दॅट दीस इज h. सो h अपॉन h डॅश हांगा कितें मेळटा. h अपॉन h डॅश इज इक्वल टू कितें मेळटा. fp अपॉन rf. fp कितली. f मायनस f. rf कितलो. This is RF is V minus F. V minus F. So minus V minus F. आले लक्षात. That's equal to minus F upon minus V plus F. हे बेसिक इक्वेशन आमकां मेळटा दुसरे. कळ्ळें. फक्त दोन ट्रायंगल खंयचे ते घेवपाचे ऑटोमॅटिकली इक्वेशन कळटलें. सो हे दोन्ही इक्वेशन आमी बिकॉज इट इज h अपॉन h डॅश म्हणून हांवें दोन्ही इक्वेट करता. सो लेट्स सी वॉट वी गेट. हांगा करया. सो फ्रॉम 1 and 2 कितें मेळटा. मायनस यू प्लस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू मायनस एफ अपॉन मायनस वी प्लस एफ. हे मायनस एफ न्ही. This is negative, so color पळय. all everything is negative. So यह negative upon minus v plus f. आले लक्षात. राइट. f is also negative. हांवें बरोवन आशिल्लें. This is also negative. ओके. आता कितें करूया. सॉल्व करूया. You get f square is equal to ते उठेन न्ही. So I just do it. So uv minus uf minus vf plus f square minus uf minus vf plus f square आणि plus uv. कळ्ळें. म्हणजे सो एक्स दोन्ही हें केलें हांवें एक्सपांड केल्या. सो यू फायनली गेट f स्क्वेअर गेलें. हें थंय वर uv इज इक्वल टू uf प्लस vf. रायट. आनी डिवायड बोथ सायड बाय uvf. कितें मेळटा. 1 अपॉन करिया हांगा. uv अपॉन uvf इज इक्वल टू uf अपॉन uvf प्लस vf अपॉन uvf. फायनली कॅन्सल जाता. कितें मेळटा. 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v. दॅट इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्म्युला. व्हेरी सिंपल. इतलें लक्षात घेवपाचें. खंयचे दोन पयलीं घेवपाचे दोन रेस खंयचे घालतलो ते. एक रे घालतलो तूं पॅरलल आनी दुसरो घालतलो पासिंग थ्रू एफ. सो दोन्ही जेन्ना रे मेळटले देन यू इक्वेट दिस ट्रायंगल विथ दिस ट्रायंगल. ओके. देन यू इक्वेट दिस ट्रायंगल विथ दिस ट्रायंगल. इतलेंच केल्यार पुरो. ऑटोमॅटीक सगळें हातीन पावता. ऑटोमॅटीक येता. फक्त सिक्वेन्शियली सारकें करपा जाय. ओके. सो कळटलें. सो दीस इज वन वे ऑफ डुईंग इट. हे आमी कितें केलां. हे आमी कॉन्केव मिरराक केलां. वी वील डू द सेम थिंग फॉर कॉन्वेक्स मिरर. पळय कॉन्वेक्स मिरराक कितें जाता तें. रायट. दिस इज क्लियर. Very easy derivation. Let's do for convex mirror. Wait a minute. Let's do it for convex mirror. आतापर्यंतचे आय होप तुमकां कळ्ळां आसतलें. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज कॉन्वेक्स मिरर. ओके. लेट्स स्टार्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर. आता कॉन्वेक्स मिरराक तुमी दोन खंयचे घेवपाचें हें तें सांगता. दोन रेस खंयचे घेवपाचे तें सांगता. लेट्स स्टार्ट. दीस इज द कॉन्वेक्स. राइट. हो आमचो जालो प्रिंसिपल एक्सिस. हांगा तूं इमेज ऑब्जेक्ट खंयी घे एनीवेर. स्ट्रेटच काडया. दिस इज से एफ आनी हांगा
हांगा एक C, right? And this is our reflecting surface. As per sign convention, reflecting surface must always be on the left hand side, right? So हांगा जालें F is this. Let's call this as F. हो आमचो F आयलो, पयलींच काडया. This is F. This is U. U. Okay, U. हांगा U येतलो पॉझिटिव्ह, F येतलो नेगेटिव्ह. Remember that, right? Sorry, U येतलो नेगेटिव्ह, F येतलो पॉझिटिव्ह. Let's see what you get. पयली जे येता ray which is parallel to principal axis will appear to pass through principal focus. It will reflect this way and appear to pass here. हे डायग्राम आम्ही पयली केले 10वीन. You must be aware of this. दुसरे आम्ही घेऊया this side. Which will reflect with the same angle and appear to meet behind. So आमची इमेज येतली हांगा, which will be erect, virtual and diminished, slightly diminished, right? So this is H. हांगा एक H dash आयले. Let us see. O A P F जालें. So let's B, हांगा B बरया, Q बरिलें. So Q बरला, ही आमची reflected ray. This is right. So this is going to be F. F is only this part. हांगाच्यान, sorry, not F. This is V. V. So V is positive, F is positive, U is negative, right? So आता आम्ही ट्रायंगल घेऊया. एक ट्रायंगल घेऊया आपण हो OAP, in triangle OAP and हो घेता हो पळय OAP आणि BRP. हे ट्रायंगलान हे तुमकां कळटलें. इफ दिस इज एंगल X, दिस इज ऑल्सो X. सेम रिफ्लेक्शन न्ही, इट विल रिफ्लेक्ट. हांगा जेन्ना पडटा इन्सिडंट रे, सेम एंगलान तो रिफ्लेक्ट जाता, वीच वी ऑलरेडी नो इन 10th स्टँडर्ड. आतां हे एंगल आनी हे एंगल आर वर्टिकली ऑपोजिट, सो दिस इज ऑल्सो X, रायट? सो एंगल X is equal to angle X. We know it's already X. And दूसरा angle कॉमा घालया AOP is equal to angle RBP is equal to 90 degrees. So this goes to prove that दोन्ही triangle आमचे similar. एकदा similarity establish जाली, then let's do it. आमकां मेळ्ळें H upon H dash कितें मेळटा. This is very important. H upon H dash काडत न्ही, ओके, सो तुमकां इजी जातलें शिकपाक. आतां हांगा एक एझम्पशन विसरलो, दिस इज कॉन्वेक्स. आमी एझम्पशन कितें केलां? एझम्पशन हांगा एझम्पशन कितें केलां? QP is equal केलां हांवें टू H. दिस इज एझम्पशन. QP is equal to H. पयलीं केलें तशेंच परत एझम्पशन केलें, रायट? सो लेट अस सी. हांगा H upon H dash कितें येता? OP upon PB, right? OP upon PB. आता OP कितली? OP is U. That's negative U. Nice, negative U. आणि PB कितली आमची? PB is V upon B. पॉझिटिव्ह जाली. PB is V, right? ओके, एक मेळ्ळें. OP upon PB, right? ओके, आता एक जालें. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट कितें घेवया? पळय हो ट्रायंगल घे, PQF and triangle धाकटो घे, RBF. आता हे बी सिमिलर, ओके, बिकॉज दिस एंगल इज कॉमन. एंगल Y कॉमन आणि दोन्ही 90 डिग्रीज. एंगल QPF is equal to angle RBF
therefore the triangles are similar. हांवें बरोवना सिमिलर म्हणून therefore हांगा बरोवपाचें therefore triangle QPF is similar to triangle RBF. हांगा बरोवना हांवें therefore हांगा बरयता triangle AOP is similar to triangle BRP. Okay, because of this is established, right? So हांगा हे similar जालें. So let us see what is the relationship. परत आमी basic proportionality theorem करूया. This gives us h upon h dash. H upon h dash is f upon. So f is anyway positive. आमकां खबर आसा f is positive, right? f म्हणजे व्हडल्या ट्रायंगलचो f न्ही आनी धाकट्या ट्रायंगलाचो कितलो f minus v. f minus v. f minus v, right? So this is what we got. Right? So this becomes minus u upon एक मिनिट कितें तरी भानगड जाली ना ओके v minus u upon v. Fine, anyway, so let's see what we get. So equating the first and the second कितें करता मेळटा पळोवया. Let's see what we get. Just a minute. Yes, f minus. Okay, fine. So let me get एक मिनट check करता. So you equate this minus u is equal to f upon f minus v. Let's see what do we get. Okay, हांगा कितें मेळटा minus uf plus uv is equal to vf. Oh, very good. हेच मेळटा मरे. So uv is equal to uf plus vf. Right? So हांगा आमकां तेंच मेळटा. हांगा divided by uvf both sides, dividing by both side. By uvf. कितें मेळटलें? uv upon uvf is equal to uf upon uvf plus vf upon uvf. Finally you get 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. So you get the same equation as what you get for concave mirror, right? So this is how you do for convex mirror. आता हांगा पळय दोन ट्रायंगल परत एकदा मार्क करता. सो हो एक ट्रायंगल आणि हो ट्रायंगल पयलीं प्रूव करपाचो, रायट? आनी सेकंड टायम हो ट्रायंगल व्हडलो म्हळ्यार तो भितर आयलो आनी हो धाकटो ट्रायंगल दोनी सिमिलर म्हणून प्रूव करपाचें. इतलेंच कळ्यार पुरो. हीच मातशी गाठ सोडली न्ही जाल्यार सगळें क्लियर जाता, रायट? सो दिस इज द बेसीक थिंग दॅट यू हॅव टू डू फॉर मिरर इक्वेशन. हें सामकें इजी आशिल्लें म्हाका दिसता. व्हडलें कांय कठीण न्ही. ओके, सो I hope you liked it. So हांवें चड इन डिटेल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूना, फक्त जॉमेट्री शिकयल्या. सिंपल थिंग, very very easy thing. More is to come. Be prepared. Thanks for watching. Enjoy your life and love your parents. Bye bye.